Welcome back guys! Good evening sa atin guys. Dito naman tayo guys sa ating paboritong pamamahay. Simple lang pala yung gagawin natin guys. Meron tayong kapis. Tapos ang nabili natin guys, tinanggal na sa shell. Kasi kailangan pa natin guys ilalagay sa pressure. Hindi natin kailangan kasi pagkabili. Lulutuin natin guys. Kaya simple lang yung natin guys. Adobo sa gata guys, na kapis. Ang episode natin for today. Ito guys, papakita ko guys yung sangkap natin guys. Ito yung kapis natin guys, oh. Yan. Malalaki ito guys. Tinanggalan na ng shell. Sarap ito guys. Papapalaban tayo guys. Ito yung paminta natin guys, durog. Barito yung sibuyas dahon, laurel. Tapos meron tayong okra guys. Ilalaga lang natin para may partner tayo. Tapos sili. Siling pula guys, bawang, luya guys, hindi mawawala sa atin guys pag nagluluto tayo. Tapos white onion guys, tapos siyempre adobo sa gata guys, andito yung gata. Tapos suka guys, tapos tuyo natin. Guys, bago tayo magluluto guys, magsa-shout out muna tayo. Guys, shout out muna tayo guys sa mga bago nating subscribers guys. At nagtitiwala sa atin guys na manood sa ating munting bahay guys. Shout out pala kay Rosel Fishing, shout out boss. Kay Mr. Romy from Italy, shout out boss. Fernando Canyo from ECX, shout out sa'yo boss. Kim Inulba from Bulacan, shout out ma'am. Tapos Susi Abinido TV, shout out. Ganador 3101, shout out sa'yo idol. Dindo Cute Vinculado from San Pablo Laguna, shout out sa'yo boss. From Coffee Boy, shout out Coffee Boys. Shout out sa inyong lahat dyan, mga Coffee Boys. Maraming salamat sa suporta niyo. Yun guys. Tara na guys, samahan niyo ako. Magluluto na tayo guys. Maraming salamat guys sa inyong pagsuporta. Tara, let's go! Shout out Dibarusan Mir 7815, shout out idol. Tara, let's go guys. Mag-umpisa na tayo. Yan na guys, yung anak ko muna guys, naghiwa muna siya ng sangkap guys. Tayo naman guys, sinalang muna natin guys yung okra natin guys, yun o. Dalaga lang natin yan guys para may partner tayo. Update ko lang ulit guys mamaya. Okay. Yan na guys, mag-start na tayo guys sa pagluluto guys. Gigisahin muna natin guys yung sangkap natin. Tara guys, ipapainit na kami ng mantika guys. Lagay muna natin guys yung luya. Luya lagi guys yung inuuna ko guys pag nagluluto. Lagyan na natin guys yung bawang natin guys. Lagyan na rin natin guys yung sibuyas natin. Maya guys, ilagay na natin yung kapis natin guys. First time namin ito guys na lutuin ng ganito guys. Karamihan kasi ito guys, masarap lang, ihaw lang guys yung kapis. Pag bagong huli guys, nasa shell pa, masarap siya guys, ihaw lang. Sasasaw-saw lang sa suka. Yan na guys, medyo okay na yung natin guys, yung mga sangkap guys, bumango na. Ilagay na natin yung kapis natin guys. Yan. Lagay na natin yun guys. Wow. Likos lang natin ito guys. Mamaya lang rin lang ito guys dahil magtutubig ito guys eh. Mamaya natin siya lagyan ng mga ingredients natin. Lagyan muna natin guys yung paminta natin para magkaroon na siya ng bango. Yan guys, paminta. Tapos na yan. Tapos lagyan natin guys ng laurel natin para na siya bumango.
guys, laurel natin para pumango na siya guys. Buksan natin yan. Haluin lang natin yan guys. At mamaya guys, magtutubig na ito guys. Tsaka natin lagyan ng ano guys, mga sangkap niya. Tuyong suka. Timplahan pala natin ito guys. Lagyan pala natin muna ito ng bitchin guys. Konti lang. Para magkalasa na siya. Yan. Napakasarap nito guys, mga shell na to. Yan guys, update ko lang ulit guys mamaya. Yun na guys, lagyan na natin ng tuyo guys para magkalasa-lasa na yung ano natin guys, kapis. Yan na guys, magsasabaw na siya guys. Lagyan siya natin ng tuyo guys, mga 3 kutsara lang. Yan. Kasi lagyan na natin yung sili natin guys na pula para sasabit-sabit na siya. Mamaya natin ilagay natin guys yung sibuyas dahon natin guys, tsaka yung suka natin. Pag medyo paubos na yung sabaw guys, tsaka natin ilagay yung gata. Wow, magpapalaban tayo nito guys. Yan guys, update ko lang ulit guys mamaya. Yan guys, check na natin guys. Wow, yan na guys, kunti na lang yung sabaw guys. Ngayon lagyan na natin yan guys ng tuyo. Timplahan na natin yan guys para maya maya ilagay na natin yung gata. Yan, lagyan na natin ng suka yan guys. Yun. Paparami tayo na ito guys. Guys, update ko lang ulit guys mamaya. Yan na guys, check muna natin guys para malagyan natin ng gata. Wow! Ayos na guys, lagyan na natin ng gata guys para alam nyo na, hab-haba na. Gata natin guys. Lagay na natin yan. Yan. Natin ubusin guys para hindi gano'ng madami ang sabaw. Wow, panalo tayo nito guys. Yan guys, update ko lang ulit guys mamaya. Yan na guys, check na natin guys, baka okay na guys. Wow, nagmamantika na guys. Yan guys, oh. Yan, ilagay na natin yung sibuyas dahon natin guys para magkakaroon ng aroma guys. Kasunod dito guys, ano pong inintay nyo? Wow! Yan na guys, ang kailangan natin guys. Wow! Yan na guys. Okay na ito guys. Check muna natin guys. Tikman muna natin guys kung okay na. Okay. Tikman muna natin guys kung okay na. Wow! Panalo guys, kain na. Tara. Yan na guys, okay na yung adobo sa gata guys, nakapis guys. Wow, ano pang inintay nyo guys? Tara, hab-haba na. Yan na guys, ano pang inintay natin guys? Wow, kain na. Yan na yung okra natin guys, pangimagas natin guys. Oh. Tara guys, lahat ng hindi pa kumain guys, sumabay na. Tara, hab-haba na. Let's go! Yan guys, katatapos lang natin magluto guys. Simple lang pala yung ginawa natin guys. Gumawa lang tayo ng adobo sa gata guys, nakapis guys. Guys, bago tayo kumain guys, pasasalamatan mo natin guys yung blessing lagi na binibigay sa atin sa araw-araw. Maraming salamat Lord sa blessing na binigay mo sa amin. At maraming salamat po na makapasakit. Maraming salamat Lord and God bless you all. Amen. Guys, ano pang inintay nyo? Tara, kain na. Sir Romy from Italy. Kain tayo sir. Tara, let's go.
Palaban tayo nito guys. Kakamay na tayo guys. First time natin ito guys makakain ng kapis guys. Panalo. Mausok-usok na guys. Panalo guys. Try nyo rin ito guys. Lalo pag yung nasa malapit kayo sa ano guys, sa dagat. Maraming kapis yan guys para ibang recipe naman guys yung matitikman nyo. Kasi masarap to guys, yung ano lang, yung pakuluan. Kailangan nandun sa shell. Tapos kung hindi naman ihawin lang guys, nandun sa shell, masarap din. Bakit? Sarap guys. Si Romy, tara, kain tayo. Si Romy ng Italy. Panalo guys, sarap. Pinitan. Panalo guys.
Mmm. Wow. Mmm. Okay. Bilis kumain yung anak ko guys. Guys. Wow. Panalo guys, sarap. Pagtuloy sa inyo guys. Yan guys. Hanggang dito lang pala kami guys. Medyo mahaba na yung video namin guys. Magpapalam na kami. Guys, huwag niyong kalimutan guys. Mag-subscribe, like, and share guys. Para updated kayo lagi sa aming ginagawa guys. Sa araw-araw. Maraming salamat. And God bless you. See you tomorrow guys. Bye-bye.